अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप जानते होंगे कि इस वक्त मकबूजा बैतुल मक़दस पर कब्जे की जंग जारी है और फलस्तीन के मुसलमानों पर इस्राएली यहूदियों की जानिब से मुसलसल जुल्म किया जा रहा है। और ऐसे में बहुत अरसे के बाद एक बार फिर से ये मामला ज़ेरे बहस आ चुका है कि फलस्तीनियों और इसराइलियों यानी कि यहूदियों और मुसलमानों की इस जंग में हक पर कौन है। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक इसराइली यहूदी ने यही सवाल किया था और इस इसराइली यहूदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक से अपने सवाल में कहा था कि कुरान पाक कहता है कि यहूदी तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। कुरान पाक ऐसी बात कहकर दुनिया में जंग और बदअमनी फैलाने का मुर्तकिब हो रहा है। इस यहूदी के सवाल की सूरत में लगाए गए इल्जाम का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने न सिर्फ खूबसूरती से दिया था बल्कि गुफ्तगू एक मोड़ पर इस नहज तक आ गई थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने हैरान कुन तौर पर कहा था कि कुरान पाक ये भी कहता है कि यहूदी तुम मुसलमानों से ज्यादा अक्लमंद और बहुत तेज हैं। यही नहीं बल्कि गुफ्तगू में आगे जाकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मौके पर फलस्तीन और इसराइल के दरमियान बुनियादी झगड़े की तारीखी वजह को भी इंतहाई मुनासिब और कम अल्फाज में बयान किया था। आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और आपको दिखाते हैं कि इस यहूदी लड़की ने क्या सवाल किया था। Assalamu alaikum. My name is Ludovic Bonilla. I am French, non-Muslim, and I am traveling 8 months in India. I am 18 years old. I completed my 12 in June, and so inshallah, if you agree, I will meet you in private. But now I just would like to ask you about the Jews. अपना सवाल सामने रखने से पहले इस लड़के ने अपनी गुफ्तगू में एक मौके पर इंशाअल्लाह का लफ्ज भी इस्तेमाल किया और ये भी कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आपसे मेरी अकेले में मुलाकात हो अगर आपने इजाजत दी तो। दरअसल इन सब बातों के जरिए आम तौर पर यहूदी लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो मुसलमानों के हक में हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब यही यहूदी मुसलमानों के मुल्क में सफर करते हैं तो ये बहुत शरीक और इंसानियत पसंद बने नजर आते हैं, जबकि जब कोई मुसलमान इन्हें यहूदियों के मुल्क में जाता है तो वहाँ पर ये मुसलमानों को हकारत की निगाह से देखते हैं और जानबूझकर ऐसे बन जाते हैं जैसे इनसे बेहतर कोई नहीं हो। कुछ ही देर के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इस लड़के ने अपना सवाल करना शुरू किया और कहने लगा कि कुरान पाक की आयत के मुताबिक मुसलमानों और ईमान रखने वालों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यही आयत है जो फलस्तीन और इसराइल के मुसलमानों और यहूदियों को आपस में लड़वा रही है और इस आयत की वजह से बदअमनी फैल रही है। देखिए दोस्तों, सवाल करते वक्त इस लड़के के अल्फाज के जरिए वाज़े हो रहा था कि ये कितना दिल का अच्छा है और किस तरह से दीन इस्लाम की सबसे अफजल और मुसलमानों के पूरी दुनिया के लिए सबसे मुकद्दस किताब कुरान पाक पर उंगली उठा रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के का मुकम्मल सवाल सुना और माइक्रोफोन के सामने आते ही कहा कि जी हाँ, अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाता है, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हमने सारी हैं। ये इसलिए कि उनमें आलम भी हैं और मशाइख भी और वो तकब्बुर नहीं करते। That Isa said in my speech, and according to the verse of the Quran of Surah Maida chapter 5 verse 82, which says that strongest in enmity to the Muslims would be the Jews and the pagans, and the closest in love would be the Christians. So if they wanted to create enmity when they say that the Jews and the Muslims should fight, the Quran doesn't say Jews and the Muslims should fight. The Quran says strongest in enmity. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत का मकसद हरगिज ये नहीं है कि कुरान पाक मुसलमानों को कह रहा है कि यहूदियों के साथ लड़ाई की जाए। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि यहूदी तुम्हारे दुश्मन है, इनसे मोहतात रहा जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ये बात सच है कि यहूदी मुसलमानों के वाकई सबसे बड़े दुश्मन हैं। वहीं पर कुछ अच्छे लोग भी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुख्तलिफ यहूदियों ने इस्लाम भी कबूल किया और वो अच्छे मुसलमान बने हैं,
لیکن اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو تو یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں اور عیسائی مسلمانوں کے قریب تر ہیں، اور یہ کھلا سچ ہے۔ And I told in my lecture, there are many Jews who accepted Islam. There are many Jews who are good to Muslims. But as a whole, if you take Jews as a whole and the Christians as a whole, the Christians are closer than the Jews as a whole. This is a fact. ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نے کہا کہ قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے کہ یہودی بہت ذہین ہوتے ہیں، اور یہ کھلا سچ ہے۔ اگر کسی کو قرآن پاک نے ذہین کہا ہے تو پھر وہ ذہین ہے، لیکن جہاں یہ سچ ہے وہیں پر قرآن پاک نے یہ سچ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ سب سے سخت اور بڑے دشمن بھی ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو یہودیوں سے محتاط رہنے کو کہا گیا ہے۔ The Quran says that the Jews are intelligent also. So that's a fact. If they're intelligent, they're intelligent. That doesn't mean that it hides the fact. And the Quran also says that they will be as a whole a staunchest enemy. So this is one of the falsification tests. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی بڑی کتابوں اور تھیوریز کو ایک جملے میں سمیٹتے ہوئے بتا دیا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان دراصل اصل معاملہ اور بحث جنگ کس بات کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہودیوں کو ہٹلر نے لات مار کر باہر نکال دیا۔ ہٹلر نے 600 ملین یہودیوں کو مارا اور انہیں جرمنی سے باہر نکال کر پھینک دیا، لیکن جب عربیوں یعنی کہ فلسطینیوں نے دیکھا کہ وہ دربدر ہیں تو انہوں نے کہا کہ آئیے ہمارے مہمان بنے، ہمارے گھروں میں قیام کریں، اور انہیں پناہ دے دی، انہیں کھلی باہوں کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ لیکن چند ہی سالوں کے بعد وہی یہودی ان عربیوں کو جنہوں نے ان کو پناہ دی تھی انہیں ان کے گھروں سے نکالنے لگے اور کہنے لگے یہاں سے نکل جاؤ، یہ سرزمین ہماری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ذرا تصور کیجئے کہ کسی مسافر کو آپ اپنے گھر میں ٹھہرا دیں کہ رات یہاں گزار لو تو مشکل میں ہو، اگلی صبح اٹھ کر وہ کہنے لگے یہ گھر تو میرا ہے، اور جب آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ گھر میرا ہے، میں نے تمہیں پناہ دینے کے لیے یہاں پر ٹھہرایا تھا، تو وہ آپ پر الٹے سیدھے الزامات لگانا شروع کر دے جو آج فلسطین کے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ The Jews were kicked out by Hitler. Hitler incinerated 6 million Jews. He kicked them out of Germany. The Arabs, the Palestinians, they do ahlan wa sahlan. Come with open arms. After a few years, they are kicked out of the home. Imagine someone gives a traveler his home to live, and the traveler kicks him out of his home, and he's shouting that he has taken my house, and you're calling them terrorists. So what they have to do is, let's get together and solve this problem. Whatever the problem is. Today, America is controlled by the Jews. Whether it be the banks, whether it be the money, whether it be the power. According to the American survey, no one can become a president of USA without walking the Star of David. So the Jews are a minority, less than 5% in America. But they're controlling the economy, they're controlling America. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان کو غور سے سنیں اور اس پورے واقعے کو سمجھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے واقعی ہی زیادتی کی ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا تھا کہ تم یہودیوں سے محفوظ رہو کیونکہ یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ دیکھیے مسلمانوں نے کیسے یہودیوں کو پناہ دی، اور آج وہی یہودی مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کہتا ہے اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، اور دوسری جانب اس یہودی لڑکے کا سوال بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ مسلمان تو یہودیوں کو بھی پناہ دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تو قرآن یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ لڑا جائے؟ البتہ قرآن پاک نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ کبھی تمہارا اچھا نہیں چاہیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ اگر یہودی تمہارے ساتھ امن چاہیں تو انہیں امن دو، لیکن اب اگر یہودی امن نہیں چاہتے تو ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں سوائے مزاحمت اور لڑائی کے آپشن ہی کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ دین اسلام اور قرآن پاک امن کا پیغام دیتا ہے، لفظ اسلام ہی پیس کا پیغام دیتا ہے، لیکن اب اگر کوئی امن پر حملہ کرنے لگے اور امن کی خواہش کو کمزوری سمجھنے لگے تو رد عمل دینا پڑ جاتا ہے۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے۔ ٹیم ہم قدم آفیشیل اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک اہم سوال کرنا چاہتی ہے۔ آج فلسطین کے مسلمان بھائی دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب دیکھ رہے ہیں
हैं कि उनकी मदद की जाए। मगर इस सब के बावजूद कोई मुसलमान मुल्क बढ़ चढ़कर आगे बढ़ता नजर नहीं आता है। सबके अपने अपने मफादात नजर आते हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त मुस्लिम उम्मा को किस नौयत के इत्तेहाद की जरूरत है और हम कैसे मुत्तहिद हो पाएंगे? कमेंट के जरिए अपनी तजावीज का इजहार जरूर कीजिएगा। याद रखिए कि आपके कमेंट हमारे लिए ही नहीं बल्कि बहुत से पढ़ने वालों के लिए भी अहम होते हैं। बहुत से लोग कमेंट पढ़कर आपके अल्फाज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।